Okay, we have finished with our notes, adjustment to the final accounts. So now, time to us for self-study. Okay, we have question number 1 in your manual on page 106. So now we will try to do how to settle, okay, how to apply the lesson that we have gone through earlier, okay, on the adjustment to the final accounts, right? Okay, come back to the question 1 on page 106 and 107 basically in your manual. Okay, saya convertkan kepada soalan ni, soalan trial balance. Okay, dalam soalan ni, you will be given the trial balance, okay, as the given date. Then you also will be given the additional information. Okay, additional information. Dan daripada additional information inilah yang kita akan buat adjustment to the final accounts. Okay, adjustment to the final accounts. Basically, kita dalam soalan ni kita tak adalah buat lagi statement of comprehensive income dengan statement of financial position. But then, okay, kita akan bermula, okay, untuk adjustment kita akan mula dengan trial balance. Okay, lebih senang lah, lebih mudah untuk kita trace back the balances for us to do the adjustment. Okay, so now saya akan convertkan trial balance ni kepada Excel. Okay, so ini Excel saya. Okay, sama je trial balance yang sama, saya akan pindahkan dekat sini. Okay, kalau you all boleh, sebab you all ada manual, tak ada masalah kan. Okay, jadinya saya akan, apa yang saya akan buat adalah, okay, ini adalah trial balance saya. Okay, trial balance. Okay, ini adalah jumlah dia, 434605, sama sebiji daripada dengan ini, 434605. So now kita akan mulakan kita punya adjustment. Okay, kita akan we will go one by one the additional information here. Okay, A, stock as at 30th June 2018 was 2653. Okay, untuk stock 30th June ni kita tak, ataupun stock akhir, this is the closing stock. Okay, closing stock ni kita tak akan kacau dulu untuk adjustment sebab kita akan guna exactly the figures. Okay, the figure ni 2653 ni kita akan buat, kita akan masukkan dalam soci dan juga kita akan masukkan dalam statement of financial positions of P. Okay, so kita pergi terus kepada B. Okay, 2050 worth of goods and 500 cash were taken by the owner for his own use. Okay, no record has been made in the accounts. Okay, so macam mana kita nak betulkan, kita nak buat adjustment untuk kita punya trial balance dekat sini. Okay, first we need to know the adjusting entries. Debit apa, credit apa. Okay, so dekat sini 250 worth of goods and 500 cash were taken by the owner for his own use. So yang ni kita akan masukkan dulu sebagai adjusting entries ataupun journal entries for adjustment. Okay, so apa yang kita nak debitkan, kita pergi dekat sini. Okay, saya dah buat dah sebenarnya. Okay, tak apa. Saya dah buat ni sebab nak cepat kalau type lambat. Okay, so untuk B1, untuk drawings of goods. Okay, so debit drawings 250, credit purchase 250. Okay, kenapa kita tak kreditkan goods? Sebab kita tak ada account goods. Okay, yang kita akan kreditkan account purchase. Kita tak ada account inventories kan? So kita akan kreditkan account purchase 250. Dia akan mengurangkan nilai purchase kita sebanyak 250. Okay, untuk yang drawings of cash tadi, okay, kita sama juga kita debitkan drawings 500 and we credit cash 500. Okay, drawing sama. Okay, debit drawing sama. Okay, cuma nilai berbeza. Tapi item untuk kredit berbeza. Okay, untuk drawing of goods, kita akan kreditkan purchase. Untuk drawings of cash ataupun kalau bank, kita akan kreditkan cash. Untuk cash, kalau kita withdraw money from bank for personal use, kita akan kreditkan bank. Okay, tapi dalam soalan ni kita akan kreditkan cash lah 500. So apa efek dia? Okay, apa efek dia dekat trial balance? So kita akan buat terus efek dia. Okay, so dekat sini tadi debit drawings kan? Debit drawings, kita cari drawings. Ada tak drawings? Okay, ada. Okay, drawings kita tambah. Okay, debit. So efek dia adalah ini debit kan? Figure ni dah debit. So dia punya adjusting interest debit. Debit 200.5, debit 500. So kita akan tambah dekat sini. Okay, add 250 dan kita tambah lagi 500. Okay, so macam mana kita nak adjust kat sini? Terus adjust. Kalau saya adjust teruslah dekat sini kan. Okay, sama dengan adjust tambah. Kalau add tu maksudnya tambah lah. 250 plus 500.
Okay, so dia akan berubah 6090. Okay, 6090 tambah 200.5 tambah juga 500. Kenapa tambah tadi? Saya ulang balik. Kenapa tambah? Sebab kat sini debit. Okay, debit drawings. Dekat sini item dia pun dah debit. So kita tambahlah kalau debit dengan debit untuk adjusting entry. So debit tambah. Okay, next kita kreditkan purchase. Okay, kreditkan purchase. Item ni adalah debit. Kan apa? Dia punya balancing figure dekat sini, balance figure dekat sini adalah debit. So dia punya entry adalah credit purchase. So debit credit kita akan tolak. Okay, tolak 200.5. Okay, so tolak 200.5 dekat sini pun kita tolak lah. Okay, sama dengan tolak 2.5. Okay, so ini nilai dia. Okay, satu lagi adalah kita tolak cash, cari cash. Cash in hand. Okay, tolak juga sebab adjusting entries tu adalah tolak tadi kan 500. Okay, so kat sini tolak 500. Okay, so berubah terus. Ni kalau you all boleh buat dengan pensel, conteng je atas trial balance tu. Okay, saya sebab saya tak boleh nak conteng dekat saya punya trial balance kan. Okay, saya buat dekat ni. Kalau macam ni pun tak ada masalah. Okay je, lagi bagus. Okay. Tapi lambat sikit lah. Okay, untuk exercise tu saya prefer, kalau saya sendiri saya prefer guna tangan. Okay, maksudnya untuk conteng atas soalan. Okay, itu untuk yang pertama. Okay, untuk yang kedua pula, okay, back to our trial balance tadi. Okay, trial balance C. A provision for the upper debt is to be increased so that 15% of total debtors. Yang ni kita kena kira lah. Okay, provision for the upper debt is to be increased so that 15% of total debtors. Okay, so kita punya accumulated ataupun accumulated allowance. Okay, allowance provision for the upper debt kat sini 2220. Ini dah ada. This is existing provision for the upper debt. Okay, jadi kita kena kira baru. Kita kena kira baru 15% daripada debtors. So 15% darab dengan debtors. So macam mana caranya adalah, okay, ini cara dia, cara nak kira. Okay, new PFDD adalah 15% daripada 23,000. 23,000 tadi ni lah. Okay, debtors 23,000 multiply by the rate. Okay, rate for the full debt 15%. So darab dengan 23,000. Kat sini so dapat 3450. Okay, old PFDD dekat sini adalah, okay, old PFDD ni mana kita dapat? Old PFDD adalah kat sini. Okay, old PFDD is basically here. Okay, sorry, 250. Okay, 220. So kita akan dapat increase in PFDD. Kenapa increase? Sebab new one is 3450. Okay, di existing ataupun di old PFDD is 2220. Okay, 2220 daripada trial balance ni. Okay, dan yang baru adalah yang kita kira tadi 15% daripada 23,000. So 3450 minus 2220. So we get 1230. This is increase in PFDD. Okay, dan increase in PFDD, ingat sebelum ni kita dah belajar dia adalah expense. Okay, dan expense must be debited. Okay, so kita balik pergi kepada adjusting entries. C. Okay, increase in PFDD debit 1230. Okay, kita debitkan dengan jumlah yang kita kira perbezaan tadi ni. Okay, jumlah ni. Bukan yang baru atau bukan yang baru dan bukan juga yang lama. Kita tambah, kita buat adjustment adalah untuk difference between the new and the existing PFDD. Okay, 1230. So debit increase in PFDD 1230, credit PFDD 1230. Okay, so dekat sini increase in PFDD kita debitkan. Dalam trial balance ni tak ada. Okay, tak ada item increase in PFDD. So kita tambah. Okay, tambah increase in PFDD. Okay, tambahkan dekat sini. Tambah, kalau saya tambah dekat trial balance, bawah trial balance tu. So tambah dia terus. Okay, increase in PFDD adalah debit. So 1230. Okay, 1230 debit. Lepas tu kreditkan PFDD 1230. Okay, kreditkan PFDD 1230. Yang ni kita kreditkan. So mana okay, yang ni. Ni dah ada kan existing ni. So kredit, entries dia kredit dekat sini. Existing pun kredit. So kita tambah 1230. Okay, so kita tambahlah dekat sini. Tambah 1230. Okay.
Okay, so jadi 3450. 3450 ni bersamaan dengan the new PFDD that we have calculated just earlier. Okay, the new one. Okay, so ini kita akan kira untuk tolakkan dalam daripada data kemudian. Okay, so 3450. Okay, jangan abaikan dulu yang ni yang ni memang tak sama tapi yang ni balance. Okay, so yang ni tak termasuk yang ni. Yang ni pastikan balance supaya betul lah. Okay, then okay, itu untuk provision for the upper that. Okay, next adalah provision for depreciation. Ini saya sebutkan tadi, office equipment dan fixtures and fittings. Dia punya rate berbeza dan dia punya method pun berbeza. Office equipment 10% on cost. Fixtures and fittings 20% on net book value. So kita kira untuk office equipment dulu. Office equipment. Okay, office equipment. Kira ada tak saya kira kat sini. Darab je. Okay, saya tak kira Okay, so darab je 10% tadi. Okay, 10% on cost. So 10% on cost adalah cost dia adalah office equipment. Okay, ni accumulated office equipment. Cari office equipment ada tak? Okay, office equipment 26,000 darab 10%. Okay, darab 10% adalah 2,600. So debit depreciation, dia punya entry adalah debit depreciation office equipment 2,600, credit PFD provision for depreciation office equipment 2,600. Ini untuk office equipment. Okay, untuk office equipment. Okay, ini senang je lah. Ni dah ada saya kira kat sini. Okay, dan untuk fixtures and fittings pula, dia punya rate adalah 20% on net book value. Okay, macam mana tahu net book value dia? Net book value dia kita kira daripada daripada sini, daripada net book value net book value fixtures and fittings 31,000. This is the cost minus accumulated depreciation 7820. Okay, 7820 dapatlah net book value. So cara kiranya adalah 31,000 minus 7820. This is existing provision for depreciation. Okay, darab dengan 20% rate, dapatlah 3709. So kita debitkan. Okay, debitkan. So dia punya entry adalah debit depreciation fixtures and fittings 460. 3709. Okay, 3709. Kat sini pun 3709. Saya kira dulu betul tak? 31,000 tolak 7820 darab 20%. 4636. Sorry, 4636 betul lah tadi. Okay, 4636. Okay, 4636. Saya salah kira kat sini. 4636. Okay, so 4636. Okay. So, macam mana ini? Okay. Untuk yang ni, kita kira lah. Depreciation. Okay, tadi depreciation office equipment. Okay, depreciation office equipment, debit. So, depreciation dah tak ada. So, kita tambah lah dekat sini. Okay, depreciation office equipment dengan depreciation office and everything kita tambah. Okay, tambah. Saya buat terus ni. You all kena buat satu-satu. Depreciation office equipment 2,600, depreciation furniture and fittings 4,636. Okay. Accumulated pula. Accumulated credit PFDD. Credit PFD OE. Office equipment 2,600. Credit PFD features and fittings 4,636. Okay, tambah satu. PFD office equipment. Credit office equipment. Okay, yang ni. Yang ni kita kreditkan. 2,600 office equipment kan. Tambahlah kredit kita kena tambah 2,600. So dekat sini saya notekan kita tambah 2,600. Okay. Next adalah yang ni. Okay, kredit. Balance dia kredit. So yang ni pun kredit. Okay, yang ni pun kredit 4636. Okay, 4636 tambah 4636. Okay, so tambah. Yang ni kita notekan tambah 4636. Okay. Okay, so jadilah dia punya ni. Okay, so kita akan sambung dalam video yang seterusnya untuk next entries.